everyone. My name is Chanda Suresh Mishra. My name is Tanzila Sheikh. Today topic is make a presentation of human evolution is various computer software and arrange a group decision over it in the classroom. Human evolution is the evolutionary process within the history of primates that led to the emergence of Homo sapiens and distinct species of the early man, which include the great apes. मानव उत्क्रांती ही प्रायमेटच्या इतिहासाच्या उत्क्रांती प्रक्रिया आहे, ज्यामुळे होमो सेपियन्सचा उदय सुरुवातीच्या माणसाची एक वेगळी प्रजाती म्हणून उदय झाला. Dryopithecus was the first in the evolution of man in the stage of evolution. Dryopithecus inhabit the European region and some parts of Asia and Africa. Stage of evolution of human began from him. Dryopithecus is found as fossils in Miocene and Pliocene deposits 23 to 2.6 million year old. Apparently originate in Africa. Several distinct forms of Dryopithecus are known, including small, medium, and large gorilla-sized animals. Dryopithecus हा मानवाच्या उत्क्रांतीतील पहिला मानव प्राणी होता. Dryopithecus हा मानव प्राणी युरोपियन देशात राहतो. आशिया आणि आफ्रिका हा मानवाची सुरुवात Dryopithecus त्यांच्यापासून होते. Dryopithecus हे लहान, मध्यम आणि मोठ्या गोरिला आकाराचे प्राणी समाविष्ट आहेत. Ramapithecus is the genus extinct. Apis fossils remains of animals now assigned to this genus date from 12.2 million year old. In this Miocene, it have been found since the 19th century in the Sewalik Hills of the Indian subcontinent as well as in Kutch. Ramapithecus हे नामशेष झालेल्या वानरांचे अलौकिक अवशेष आहे. मायोसिन्स 12.2 दशलक्ष वर्ष जुन्या या प्रतिभेला नियुक्त केलेल्या प्राण्यांचे जीवाश्म अवशेष भारतीय उपखंडातील शिवालिक टेकड्यांमध्ये तसेच कच्छ मध्ये 19व्या शतकापासून सापडले आहेत. Australopithecus is the genus of early hominins that exist in Africa. The earliest no member of the genus Onomensis existed in 2.4 million years ago. Australopithecus become from widely dispersed through eastern and southern Africa. It become extinct from 1.9 million years ago. Australopithecus हा आफ्रिकेत अस्तित्वात असलेल्या सुरुवातीच्या होमो सेपियन्सचा एक अलौकिक बुद्धिमत्ता आहे. Homo erectus is a species of archaic human from the Pleistocene year ago. It is generally considered to have been the answer to Neanderthals, Denisovans, and modern humans. It had a more modern gait and body proportions and was the first human species to have exhibited a flat face, permanent nose, and possibly spare body hair coverage. होमो इरेक्टस ही एक विलुप्त प्रजाती आहे जी प्लायस्टोसीन पासून सुमारे 2 दशलक्ष पुरातन मानवांची सर्वात जुनी घटना आहे. तिचे साधारणपणे वर्ष वय निअँडरथल्स, डेनिसोव्हियन्स आणि मॉडर्न मानवांचे पूर्वज मानले जाते आणि त्यात अधिक मॉडर्न गॅट आणि शरीराचे प्रमाण होते. प्रथम मानवी प्रजाती एक सपाट चेहरा, ठळकपणे विरळ शरीर आणि कव्हरेज नाक. होमो Neanderthal Homo neanderthalensis or Homo sapiens. Neanderthalensis are on extinct species or subspecies or archaic human who live in Russia united about 14,000 years ago. The first human fossils Cal 8 bigot Homo neanderthalensis किंवा Homo asp sapiens. Neanderthalensis ही एक विलुप्त प्रजाती किंवा पुरातन मानवांची उपप्रजाती आहे जी सुमारे 40,000 वर्षांपूर्वीपर्यंत रशियामध्ये राहत होती. Assemblage
described as Neanderthal was discovered in 1856 in the Feldhofer cave of the Neanderthal Valley in Germany. निअँडरथल म्हणून वर्णन केलेले फ्रिस्ट मानवी जीवाश्म एकत्रीकरण 1856 मध्ये जर्मनीतील निअँडरथल व्हॅलीचा ला फोल्डोव्हर गुहेत सापडले. ह्युमन सॅपियन्स evolution of upright man continued in the direction of developing its brain for the period of 1 lakh years, and meanwhile it discovered the higher brain so 1,000-year-old man had been. मानवी सॅपियन माणसाची उत्क्रांती मेंदूच्या विकासाच्या दिशेने सुमारे कालखंडापर्यंत चालू राहिली आणि दरम्यानच्या झाला होता की त्याला दास sufficiently evolved to extent that it could be considered as member of the Das wise man. त्याच्या दुसऱ्या की त्याला दास झाली दास ज्ञानी जीन सदस्य म्हणून ओळखले जाऊ शकते.